ଗାଧେଇକି ଆଉଚି ସ୍ନାନ ସାରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉଚି ଅନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି 10 ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି କେମିତି ଚାଲୁଛି ସନା ବସେଇ ମୁଁ ତୋଠୁ ଆହୁରି ବଡ ମାଇଚିଆ ଗାୟକ ମୋ ନା ମାଇଚିଆ ଗାୟକ ରହ ଝିଅଟା କେମିତି ଯାଉଛି କହିଲା ହଲଇ କଟି ହଲେ ବାହୁ ଯୋଗ କୋଟି ଘରେ ବାହୁ ଯୋଗ କୋଟି ହଲେ ବାହୁ ଯୋଗ ସେଇଦିନ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 10 ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସଇଲାଣି ଯାହାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯସ୍ମିନ୍ ନୈସର୍ଜ୍ୟ କୃତବ୍ୟ ଲିକ ପ୍ରାପ୍ତ ବାନ୍ତ ଗୋପୀ ଧନୁ କାଶ୍ୟ ରଣେନ କୁର୍ଜ୍ୟା ମନୋ ପ୍ରବଣସ୍ୟ ପ୍ରବଣସ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ 10 दिन महाभारत युद्ध शेष देवव्रत पितामह भीष्म सरसज्जिया होगी पड़ सारे पांडव मान शिविर भितर कौरव मान शिविर भितर था आमे जमीती सबु देश लोक माने जणे जणे राष्ट्रदूत रखीचे भारत राष्ट्रदूत इंग्लैंड रे अछंती अमेरिका रे अछंती ऑस्ट्रेलिया रे अछंती सेमी ए राष्ट्रदूतर अन्य नाम कौन कूटनीतिज्ञ पांडव मानकर किछि गुप्तचर धांदी आज्ञा से माने कौरव माने कोन कथावार्ता होथांती काने आज्ञा पांडव मानक आगे जणै दियन सेमती कौरव मानकर गुप्तचर माने पांडव मानकर शिविर भीतर को जाती पांडव माने काली कौन करिवे युद्ध रे कथावार्ता जहा होथिबे ताकू आसी कौरव मानकु जणै दियंतु आज्ञा सतर्कता आचरण रे युद्ध आरंभ हुए सेई दिन पांडव शिविर भितरे बसिधांती भगवान कृष्ण आउ सहदेव सेतिकी बेले गोटे लंजा ताराटे गली पड़े कृष्ण भगवान सहदेव को पचारे कहले सहदेव आम शिविर भितर लंजा तारा पइले भल शुभ ना अशुभ अशुभ ना शुभ सहदेव उत्तर देले कौन कहले ना निर्घाते घोर बाते रवि शशि गगने मंडले चत्रिकोणे हे भूमिकंप निषिधन उदित दृश्यते धूमकेतु बहंती नदी धीरुधिर पांशु पाषाण वृष्टि देशे दुर्भिक्ष जनपद मरण चक्रवर्ती विनाश सहदेव उत्तर देले कहले लंजा तारा जिते बेले पड़े सेते बेले पृथ्वी सूर्य आउ चंद्र त्रिभुज आकार
त्रिकोणम रूप को धारण करन लंजा द्वारा जिते बेले गली पड़िबो आज्ञा सेतिकी बेले से राज्य रे भूमिकंप हबो भूमिकंप हबो धूमकेतु पड़ी जगत को अंधकारमय कर दो गाँ गाँ रे घरे घरे भाई भाई रे अच्छा बाडिया पिटा है कि रक्तर नई सुଅ छुटिबो आउ से देश रे निश्चित दुर्भिक्ष हबो आज्ञा धान देखु तू एडी की बड़ केंडा हे दव आज्ञा मन तोर दिल खुश हो जाए बोपाल ए वर्ष डोली पूरा फुल ठीक एति बेले एमती गोटे बाती आसब बाडे दब धान को जे आउ चारणा पाइबन ना ना दुर्भिक्ष हब चक्रवर्ती विनाश से देशर से राज्यर से गाँर मुखिया निश्चित मरिब एथिरे संदेह नाही कला कर्णाटक रे पड़िला हो बाबू पीवी नरसिंहराव कोड होइलु लास्ट पदटा धर कला कर्णाटक रे पड़िला हो बाबू पीवी नरसिंह मोला राहुल केला रे पड़ेलो दादारा बिजू पटनायक के गोला पाकिस्तान रे पड़िला हो बाबू बेंजीरी भुटो दे गोला सुभाष अवस्था कौआरे गोला केही जानी न पारिला ए लंजा तारा जोठी पड़े आज्ञा चक्रवर्ती विनाश हुए ता माने सहदेव एते कथा केमते जानिला केमिति से कोन एते सब एडे बड़ एस्ट्रोलॉजर थिला सहदेव कोन प्रकृत रे पाठ पढ़ी के सब कहउतला आउ पाठ पढ़ी की केमिति मातृगर्भरु सहदेव कॉपी करी पास कर गोटे गोटे पिला थे पाठ पढ़ी 90% मार्क रखिदेवे चाकरी न जने जने कॉपी कर दे 80% मार्क रखिदेवे चाकरी आग हो जाए सहदेव गोटे कॉपी कला वाला कॉपी हाँ ना किमिति जेते बेले कथा पड़िला महाभारत युद्ध रे किए जितिबो भगवान कृष्ण को पचारले युधिष्ठिर कहले प्रभु महाभारत युद्ध रे किए जितिबो ना मु कोइ परिबिनी ना बड़ ओडुआरे पके देलो से सब कोइ परिबिनी तमे जदी कोइ न परिबो आउ के कहबो तमे तो त्रिकालदर्शी भगवान नारायण ऋषिकेश केशव कृष्ण भगवान तमे कहीं कहबनी प्रभु तुम पाद तले पड़ुछि कला हे हरि ओमल कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय रे हरे 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 जय जय रे हरे हरि काली ओ विश्व हर
ଆପଣ କହନ୍ତୁ सहदेव केमती जानिबो जे आमे महाभारत युद्ध रे जितिबु ना हारिबु सहदेव केमती बुझिबो ना ना सहदेव कॉपी कर देछि आज्ञा ना से कॉपी कौन ना युधिष्ठिर संगे मोर जेते बेले कथा हला महाभारत युद्ध रे के जितिबो मु कहली मु कहि परिबि नाही ना किए कहिबो किए कृष्ण सिंह महाभारत हाँ ओडिया रे दीटा महाभारत श्रेष्ठ गोटी है सारला दास महाभारत आज्ञा आउ गोटी है कृष्ण सिंह महाभारत महाभारत सारला दास महाभारत 1,40,000 पद 1,40,000 कृष्ण सिंह महाभारत 1,35,356 पद आज्ञा से कृष्ण सिंह महाभारत गोटे पद प्रमाण देला कहला बैतरणी नदी कूले भारदार बास जय की पराजय कहिब अवश्य कृष्ण कहले जने कहि पारिबो यसे बैतरणी नदी कूल ता घर अच्छा ता नाटा होची भारदा हाँ भारदा बोले बोले माइपो विका भारदा आमे अपभ्रंश रे कहूचे माइपो आहा किंतु शुद्ध साहित्य रे सेटा होची माइपो हाँ माइबो भारदा कहि देई पारिबो आहा महाभारत युद्ध रे किए जितिबो ना हारिबो ना माइपो विकाटा से केमते जानिबो ता ड्यूटी कोन कौन ड्यूटी ना सबुदिन ता स्त्री पाखु पर पुरुष को पठेगी ए मुख पिंडारे बसियो हे बापा पर पुरुष आइला परे घर भितर जो 2 टंका देबे से सेइधरे चलियो आज्ञा अच्छा इटा एडे बड़ भेंडिया अंडरा पिलाटा आज्ञा से भारी जाऊ काहे बिकिला ना अभिशाप सापो जोटा को भारदा कहूचो पुराण को जदी खोला जीव आउ टिके भीतर को एडा को सोनारा सुंड रे पसिबो नै ना ना जदि पुराण को आउ भीतर को पसिबा से किए ओला भारदा गोटी को ओटे इंद्रर कुमार जयंत बोली ना करे ओटई ताहार से भारदा इंद्रंकर पुओ ता ना होची जयंत हाँ दिने ठिया होची जयंत ता खुड़ी खुड़ी जयंत खुड़ी हाँ हाँ कुबेरर स्त्री ता ना होची जयंती गाधे की आउची आहा स्नान सारी की स्त्री लोक आउची अंत वस्त्र किछि नाही ना ना खाली 10 लुगाटा पिंधी भारी सुंदरी चाल चाल की जाउची केमिति चली गया केमती चालुची केमिति सना बसई हाँ मु तोठू आहुरी बड़ माइसी आगायक हाँ हाँ मोना माइचा गाय को रह झीलटा केमिति जाउची कहला हलई कटी हले बाहो जो कोटी घरे बाहो जो कोटी हले बाहो जो पुरुष अभिलाते मुख मण्डल हे मुख मंडल कहला दूररू देखी रज पजत कांति दूररू देखी रज पद कांते दूररू देखी रज पजत कांते
लुगुई गाधेकी आसुची सुंदरी स्त्री आउ रही पारलान ना ना सही पारलान ना खुड़ी खुड़ी कुआड़े जाऊ मु तो देखी पर नारी की जीए आखि देखी ता जीवन केबे सुखरे जाइनी भाविबो हाँ 8-10 वर्ष भलरे बंची चली किंतु मरला बेलू को पोक माछी मरिब अनौची जयंती जाऊची ये कुबेर पुओ जयंत देखिला मने मने भाविला कला चंपक बरना रे चंपक बरना 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 चंपक बरना रे कलालो उरज कलसरु तोर प्रेम जल ढाली कर प्रेम जल ढालिनी कर प्रेम जल ढालिनी कर भाई दे तू काम बनी तारे भाई दे तो काम बनी तारे करुणा तोते चंपक बरना रे जाओ छो साथे केने जाओ छो साथे चंपक बरना रे जा कला जेबे तू ही वर्जीबु धन देवी जीवन तेरे तेजी देवी जीवन तेजी देवी जीवन जो बांका निधि भासोई निधि जो बांका निधि भासोई सजनी हरिणी पुओ मातिवा सते चंपक बरना रे तेरे जाओ छो सते के जाओ छो सते चंपक बरना रे हाँ एठी इंद्रर पुओ जयंत आज्ञा कुबेर स्त्री जयंती की बलात्कार कला धर्मराज आउछंती जम देवता अच्छा जमंक निकटरे कुबेर फेरात देले आज्ञा अभिशाप देले अभिशाप जम देवता हाँ इंद्र पुओ
କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ମାଇଚିଆ ହବୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପର ପୁରୁଷ ବଳାତ୍କାର କରିବେ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପର ପୁରୁଷ ଗଲା ବେଳେ ତୋତେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହବ ତୋତେ କେତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବ ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଜାଣିବୁ। ଏ ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଅ। କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ କହିବ କିଏ ଜିତିବ ବୋଲି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ। ତୃତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଯାଇଛି ଭାରତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତ ଆସିବେନି ଶିବିର ଭିତରକୁ କେହି। ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟଟା ପୋତା ଯାଇଥିଲା ସେଟା କୋଉ ଖୁଣ୍ଟ? ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ତିଆରି ଖୁଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସର ମାରିକି ତା ଡାଳ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଭାରତ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଭୀମ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆସିଛି। ସହଦେବକୁ ପଠେଇଲା, କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଜୋରରେ, ମୁଁ ଠିକ ଯାଇପାରୁନି, ତୁ ଯା ଭାରତକୁ ଧରିକି ଆସି। ରାତି ପାଇବା ଅବସ୍ଥା ହଉଛି। ପାହିବ ପାହିବ ରଜନୀ ପରା ପାହିଟି ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ତପନ ତୀର୍ଯ୍ୟ କଗତି ନାହିଁ, ସେ ଗତି ନାହିଁ ରେ ସେ ଗତି ନାହିଁ, ସେ ଗତି ନାହିଁ। ରାତି ପାଇବ ହଉଛି। ସହଦେବ ଗଲା ବେଳୁ ଗୋଟେ ବାଘ ମୁହାଁ ଶୃଗାଳ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ବାଘ ମୁହିଁ ଶୃଗାଳୀ। ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୃଗାଳ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଦେଲା ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଭାରତ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମନ ହେଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଖାଇବ ବାଘ ମୁହାଁ ଶୃଗାଳ, କହିଲା ଏଇ ଜମା ଜାଣିଲୋ, ସେଇଟା ଦେହରେ ହାତ ମାରନା, ସେଇଟାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସରିଗଲା, ନର୍କକୁ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ନାମ କେବେ ଧରିନି। ଯାହାକୁ ଖଜୁରିଆ କବି ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା ଧାରିଏ ଲିଖିଲେ, କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯାର ନ ଧରେ ତୁଣ୍ଡ ମୋ ବାୟା ମନ, ବାୟା ମନ ଯିଏ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଟିକେ ତୁଣ୍ଡରେ ନ ଧରିଛି ସେଟା ତୁଣ୍ଡ ନୁହଁ, ସେଟା ରଜକ ଭାଣ୍ଡ। ରଜକ ବୋଲେ ଧୋବା, ଯୋଉ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଇଳା ଅବର୍ଜନା ଲୁଗାକୁ କାଚେ, ସେ ଯିଏ ତା ପାଟିଟା ହଉଛି ସେ। କହିଲା କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜାନ ଧରେ ରସନା ମୋ ବାୟା ମନ, সোনা নুহে সে ভারী ও সোনা মো বায়া মন, বায়া মন। এ জীবনে কৃষ্ণ না ধরিনি, এ রাম নাম ধরিনি, ये भगवान ना दिने धरिनी, तमे आकु मारिकी खाली खाइले तुमर नरक गति ना, ताले यार कोन मुक्ति नाई ना मुक्ति अच्छी ना, ये केमिति मुक्ति पाइबो? उत्तर देले महाभारत युद्ध रे को दिन कोन घटिबो, ये जदि सब कही दिए या छातीटा फाटी जीवो, ये मुक्ति पाई जीवो। शृगाली पचारला
କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୋଉ ଦିନ କଣ ହବ ଇଏ କଣ ଜାଣିଛି ନା ନା ଜାଣିନି ନା ତମେ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଟିକେ କହୁନ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି ଭାରତ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଦ ହେଇନେଇ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ରମୁଖ ଶୃଗାଳ କହିଲା ଲୋ ଶୁଣୁ ଏ ମହାଭାରତ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ଭୀଷଣ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମସ୍ୱର ସଜ୍ଜା 10 ଦିନ 12 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧେ ଅଭିମନ୍ୟୁଟା ମରିବ 14 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବ 15 ଦିନେ ମରିବ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୀର 16 ଦିନେ ମରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟର କୁମାର 17 ଦିନ ଓଳିରେ ହେବ ଗୁରୁ ଭଗନ 18 ଦିବସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ମରଣ ଯୋଉଦିନ 18 ଦିନ ହବ ସେଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ମରିବ ପାଲା ବାଲା ଆସିଲେ କହିବେ ନାଇଁ ତ ଯୋଉ 7 ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଅଛି ମୁଁ ବି ମନା କରୁନି ଥିଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ନୃସିଂହ ହୋତା ଠିଆ ହେଇକି ମରୁଛି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ମଣିଟିଏ ଅଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା 5 ପାଣ୍ଡବ ଭାବି କାଇଁସିକା 5 ବୋଲେ ବ୍ରହ୍ମଶର ମାରିବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମରଣ ନ ହୋଇ ଦ୍ରୌପଦୀର 5ଟା ଯାକ ପୁଅ ମରିଯିବେ ଆଉ ସେଇଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ସତ୍ୟ କରେଇବ ଏ ବାବୁର ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବୋଲେ 18 ଦିନ ହବ ସେଇଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ମଣି ଥିବ ସେ ମଣିକୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କଥାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୃକୋଦର ଚିରିକି ଭିଡ଼ି ଆଣିବ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ହବ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ସେ ଘା ଭଲ ହବନି ତେଣୁ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ମରିବ କୁମାର ସେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେ ମରଣଟା ସାର ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କହେନି ପ୍ରଭୁ ମରଣ ହେଇଯାନ୍ତା ମରିଯାଆନ୍ତି କି ଟିକେ ତରି ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ମାଲ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ପ୍ରଭୁ ମରିଯାଆନ୍ତି ହେଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ଭୀମ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ି ଆଣିଲା ମର୍କତ ଅମୋଘ ମଣିମାଳାକୁ ସେ ଘା ଜମା ଶୁଖିଲାନି ପୂଜ ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ବହିକି ଗନ୍ଧେଇଲା
ଏ ତ ବର ପାଇ ଯାଇଛି ଶିବଙ୍କଠୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମରି ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ଗନ୍ଧକୁ ସହି ପାରୁନି ତାହେଲେ ସଜନ ବର୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେଇ ଭାରଦା ଉତ୍ତର ଦେବ ସବୁ ଭାରଦା ସବୁ କହିଦେଲା ବାଘମୁଖ ଶୃଗାଳ ସବୁ ଶୁଣୁଛି ସହଦେବ ଯାଇଛି ଭାରଦାକୁ ଫିଟେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ସହଦେବ ସବୁ ଶୁଣିଦେଲା ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହବ କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହବ ପରଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହବ ସବୁ ଶୁଣି ଦେଇକି ଜାଣିଦେଲା ସହଦେବ ହେଇଗଲା ଜ୍ଞାନୀ ଲଞ୍ଜା ତାରାଟା ଗଳିଛି କୃଷ୍ଣ ସହଦେବ ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ସହଦେବକୁ ଏ ସହଦେବ ଆରେ ଲଞ୍ଜା ତାରାଟା ପଡିଛି ଲଞ୍ଜା ତାରା ପଡିଲେ ସୁଖ ନା ଦୁଃଖ ସହଦେବ କହିଲା ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଧାଡ଼ିଟିଏ କଲମ କଲେ କଲା ବୋଲେ ସହଦେବ ଯୋଡ଼ି ଇଏ କରା কিম্পা চক্র ইয়ে ধর আউ এ লীলা ভিয়ান ইয়ে করিছ তো প্রভু মুখি কর হে সবাগে সব কহিবি মুছা মুখি কর সহদেব উত্তর দেলে कहले प्रभु तुम कौन जानी न प्रभु तुम पूरा नीचे भागवत रे कहिछ करिक राउथा ए मुही मोबिनु अन्य केही नाही मोबिनु अन्य केही नाही मोबिनु अन्य केही नाही हे प्रभु आपण को जानी नाहंती मर्त्य आसे रोहिणी सु माथे आसे रोहिणी सो वो भीमन्यु बड़े धरी भीमनु बड़े धरी समागत फेरिब स्वर्ग ଆପଣ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଶିବିର ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ରୋହିଣୀ ଆସିବ ନା କାହିଁକି ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ନା ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାର କଣ କାମ ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ तमे रोहिणीर स्वामी चंद्र देहरु 14टा कला आनी कि अभिमन्यु देहरे पुरेइछ 14टा कला ए अभिमन्यु होची अनादि शक्ति आउ गोटे झियो को जन्म करिथिलो ता ना आदि शक्ति सी बड़ पाई जेमिति जन्म हबो सेमिति सांगे सांगे मरिबो नले विश्वटा को जाली दबो सी किए
ନା ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଲା ଏ ଭୂମି ଭାର ଧରା ହରଣ ପାଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା ସେହି କନ୍ୟା ନାମ ଦାଦବତେ ବିସ୍ତାରିଲା ବାବୁ ହୋଇଲା ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ନା ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହବ ସେମିତି ଆସିବ ନହେଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଳୟ ହବ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚନ୍ଦ୍ରର 14ଟା କଳା ନେଇ ଅନାଦି ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ନାରାୟଣ ଗୋଟେ କଳା ତା ଏକ୍ସପାୟାରି ଡେଟ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ 14ଟା କଳା ଅଭିମନ୍ୟୁ 14 ବର୍ଷରେ ମରିବ ଯଦି 14 ବର୍ଷରୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ରାତି ପାଇଲେ ତା ପରଦିନ ଆଗ ତା ବାପାକୁ ମାରିବ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତତେ ମାରିବ ରାଗିଗଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ बोले मातुल जस्य गोविंद पिता जस्य धनंजय अभिमन्यु रणेशते नियति के न बाध्यते जा मामू भगवान कृष्ण जा बापा किचक बद्धरे गंगाधर मेहर धारी कलम करंतु कला धैर्य डिजा बीर्य देखी ये तो से देले बरो तो से देले बरो ये प्राण बांधव जदू पति के सबर पति के सबर जा मामू कृष्ण जा बापा अर्जुन जा बापा शिव बेके गांडीव धनु पकई हुलु हुलु करी फोपाड़ी ता पुओ मरिब सहदेव कहले न मरु मोर कौन जाउछ से न मरु सी जदि न मला आसंता काली से आसंता कालीर राति पाइला पूर्वरु आगता बोपा गुमारिबो तापरे प्रभु तत्ते मारिबो ना हो ठीक एतिकी बेले शून्य मार्गरु गोटे नारीटे प्रवेश कला तलु लिखिले गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा कौन लिखिले कला एकाल आसे मर्त्य आरते मर्त्य भाई कांदिला गोविंद मो स्वामी की फेरे दियो
14 वर्ष होला जंत्रणा पाइलिनी विरह जंत्रणारे मु जली गलिनी प्रभु मो स्वामी की बंचे दियो मो स्वामी की मते फेरे दियो से किए ना चंद्रंकर स्त्री रोहिणी तमे कहिथिलो 14टा कला चंद्रर नौची 14 वर्ष बंचिब तापर फेरी देवी हे प्रभु रात्रि पाइले 14 वर्ष पूरण हब मो स्वामी की दे दियो प्रभु कला रक्षा कर है प्रभु दीनता रक्षा कर है प्रभु दीनता मागुछि कानी देखी नारी मानो हे नारी मानो मागुछि देखी नारी मानो हे नारी मानो स्वामी की मागुछ दे दियंतु पड़गले अड़ुआरे कृष्ण गोटे पटे भण जाए गोटे पटे चंद्र स्त्री रोहिणी